आज जे आम्ही लोकांक मेळ्ळ्या म्हळ्यार दिवचलचे आनी सत्तरीच्या तालुक्यांतले तर सारांश असो काळ घेवं येता की सर्वसामान्य मनशाक चड करून जो शेतकरी आहा आनी मायनिंग एक्टिविटी सुरवात जावन शेतकऱ्याक जो त्रास जावपाचो आहा जो त्रास जाता ताका सरकार कांयच कसलोच आदार करूंक सोदना अशें लोकां कडेन आयकतकच दिसता। दुसरें म्हणल्यार जमनी मालकी हक्क जो आहा जमनीचो जो कितले वर्सां मेळूंक ना, जो पुर्तुगेजांनी कितें एक आलवारा म्हणून दिल्लो तो तांकां जो मेळूंक जाय आशिल्लो तो अजून मेरेन मेळना। मया म्हणल्यार मया कब्जिगात जाल्ल्या हेचे वेगळ्यो प्रॉपर्टीचे सोल्युशन मेळना। नवे रॅकेटां म्हणटा ती सरकारान जमनी अलॉट करून युनिवर्सिटीज म्युझियम कसले कसले नवे प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केले जे प्रोजेक्ट्सांचे इम्पॅक्ट समाजाचेर जातलो, शेतीचेर जातलो, लोकांच्या देवळांचेर जातलो। सो बेजिकली सारांश असो की पुर्तुगेज परवडले पूण हे न्ही असो आमी सारांश घेवं येता। कित्या खातीर? कित्याक जो हॅरेसमेंट आज लोकांक जाता की तूं ह्या कोर्टान वच, ह्या मामलेदारा म्हऱ्या वच, थंयच्यान ना जाल्यार हायकोर्टान वच, हे जे आमचेच लोकांक आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात, हो ऑफिसर सांगतात, हो एक तरेचो छळ आनी हो जो हॅरेसमेंट हो जो बारीक मनशाक त्रास जो जाता हाजेर आवाज उठोवपाची गरज आहा आनी हांव आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतलो। जे म्हाका इश्यूज दिल्या ते इश्यूज प्रॉपरली शिकून ते जे एसेंब्लीन जे खंयचे म्हणल्यार फोरम आहा म्हणल्यार एलएक्यू म्हण नाजाल्यार डिमांड्साचें डिस्कशन ह्या म्हणल्यार करेक्ट फोरमाचेर हांव हो इश्यूज रेज करपाक ट्राय करतलो। अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती पळोवया। पूण थोडे जे इश्यूज आमी रेज केले हाजे पयलीं लायक एक कोमुंदरीचे स्कॅम आशिल्ले पळय आडवल पार्क थंय तांचो इश्यू सॉल्व जाल्लो आहा असोच एसेंब्लीनूच इश्यू रेज केलो आनी ते आज थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले। म्हळ्यार हाजो अर्थ एसेंब्ली एज अ मिडियम फॉर गेटिंग जस्टीस फॉर पीपल हे यशस्वी जाता। आतां हो हे दोनूय जे तालुके आहा हांगा गोंयचो नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगूय आहात, प्लस सगळे आमदार आसात ते सारके बीजेपीचेच बीजेपीक सारके फेविकॉलान चिकटलेले आमदार आहात। इतले आसून हांगा लोकांचो छळ इतलो जाता तो चिंतलो जाल्यार आमी साश्टींतल्यान येतात पूण आमी असले केन्ना आयकूंक ना। ही हुकूमशाही शी दिसता आनी ही हुकूमशाही हे वाठारांत आसा। आतां लोक केन्ना जागृत जातले, लोकांक केन्ना बदल जाय पडटलो हो आतां पळोवया। पूण तांचे इश्यूज रेज करपाचें कर्तव्य म्हजें जाता आनी हांव तें करतलो। सगळे इश्यूज जे कितें आज म्हजे म्हऱ्यान हाडल्या ते इश्यूज ते आयकलां वाचलां ना पळय वायल्ड लायफ म्हणटाले आनी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी ही ऑलमोस्ट होली प्लेसीस अश्यो जाता त्यो आटलांक मेळना। कायद्या प्रमाणे ते इलिगल एक्टिविटी जातात ती इको टुरिजम म्हणली म्हणून तशी जायना। इको टुरिजमाक गायडलायन्स आसता त्यो फॉलो केल्या वो ना त्यो चॅक करच्यो पडटा। हांव ऑफ हँड तें सांगना, हांवें जें कितें सोशल मिडियाचेर वाचलां ताजेर हांव म्हजें रिएक्शन I will have to study before. टायगर रिझर्व ना टायगर रिझर्व आसपाक जाय। टायगर रिझर्वान मदींच तुजें इको टुरिजम करून हें करूंक जायना। टायगर विल नॉट लिव विथ